without relax. Apa? Manusia kelasan gunakan kerja. Suatu tempat without suatu tempat drink alcohol body without alcohol drink. Tidak, relax. कसो परफॉर्मन्स आनी तेजी क्लासीस कसो करता आमचो मुरमाव कॉन्स्टिट्युएंट एवरी टायम तो भुरग्यांक घेवन आपल्यान स्वता पयला भुरग्यांक घेवन तो परफॉर्मन्साक वयता सो हे दामूचे मातशें डिफरंटूच रोल म्हटल्यार आपलेचे तो पयशे गावना जाल्यार आपलेचे पयशे मोडून तो परफॉर्मन्स रेडी करता ह्या दामूचो हेका खरेंच व्हॅल्यू दिवपाचो आनी आयज ते परफॉर्मन्स केला आनी मुरगांवचे लोकांक कशें इन्स्पिरेशन दिला पळय ते खरेंच ताका मान्य करता हे आमचें जाता सगळें योगा आमचे योगा डे परफॉर्मन्स बीन करपाचें सगळें नरेंद्र मोदीन आतां ते हें केलं म्हटल्यार एवरी स्कुलांनी नाजाल्यार ऑफिसांनी तो एक ट्रेंड कसो दवरलेलो आहा सो ताका नरेंद्र मोदी खातीर हांव खरें थँक्यू. योगा डेच्या निमतान आयज आमच्या मुरगांव भितर रोज सर्कल ग्रावंडा कडेन आमी योगा डे ऑर्गनायज केल्लो आनी आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. आयज जो इन्स्ट्रक्टर आसलेलो बाब आमचो दामोदर गोवेकर तेंच्यांनी आमकां इन्स्ट्रक्शन दिवन सगळ्यांनी तेज्या प्रमाणे हांगा योगा सेलिब्रेट केलेली आसा. त्याच प्रमाणे तो जो क्लासीस घेता तेंचे एक परफॉर्मन्स जातलो एक सुंदर परफॉर्मन्स तेंच्या सगळ्या भुरग्यांनी केलेले आसा. खरेंच म्हणल्यार एक इमेजीन करूंक शकना आमची इतलीशी माणकुली भुरगीं जी इतली योगा भितर परफेक्ट जाल्लेली आसा कित्याक आयज ते नॅशनल लेवलाचेर वचून कितलेशे आमकां एवॉर्ड घेवन येयलेले आसा आनी एक नांव दामोदर गोवेकराचे कोच म्हणून तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबशे आमकां एवॉर्ड्स मेळ्ळे आसा प्रायजीस मेळ्ळे आसा एक खूब बरें दिसता आनी त्याच प्रमाणे आयज तुमी जाणा हो जो योगा डे आमी मनयता हो केन्नाच म्हळ्यार कोणाक खबर नासलो बट ज्या प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना तो सत्तेर येयलो 2014 तेन्नाच्यान हो आख्खो देशान न्हू इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो योगा डे आमी सेलिब्रेट करतात. आयज इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयज हो गोंयचो म्हणजे आमी म्हणना ते भारताचो जो कल्चर आसा आमचो भारताचो जो योगा जो आमचो पुर्वजान आमकां दिल्लो आसा तो कल्चर आयज आख्खे वर्ल्डा भितर म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयज तो साजरो जाता आनी हेजे इम्पोर्टन्स आतां फक्त भारतांत उलोवना आख्खे जगा भितर हो चड फामाद जावपाक लागलो चड आनी हेजे जर श्रेय कोणाक वयता जाल्यार आमचे ते ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीक वयता कित्याक तेजें एकूच स्वप्न आसा की सगळ्यांनी आपल्या जिवनान योगा डेली करचो फीट उरपाक लागून आनी तेजे लागून म्हाका दिसता तेजे जे विचार तेजे जे स्वप्न आसा म्हाका तेजे वयरसून आयज आमी हो इंटरनॅशनल डे मनयता. आयज आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक जे हांगा उपस्थित रावले खूब बरे आसले आमचे मदीं आमचे मुरगांवचे प्रभारी संतोष केरकर बाकीचे दामोदर गोवेकर अविनाश आमचो शांताराम पराडकर कुचरेकर भाऊ असे सगळे जाण समीर चोडणकर सगळे जाण तुमी असल्या येयल्या कारणान तुमकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज आमच्या फक्त मुरगांव न्हू आनी गोंयानूच न्हू आख्खे देशभर आनी आख्ख्या जगात हो इंटरनॅशनल डे मनयता. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंचोय आयज कार्यक्रम जाल्लो आसा एट स्टेट लेवलाचेर. आयज आमी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी हो प्रोग्राम केल्लो आसा. शेवडी काडून हांगासर येयल्ली आनी एवरी इयर अशीच आमी हांगासर योगा डे सेलिब्रेट करता आनी म्हाजें म्हणणें आसा की सगळे बायलांनी ऑर एवरी पर्सन ऑफ दी सोसायटी ईच एंड एवरी डे तेंच्यांनी योगा अशें सहभागी जावन एवरी डे तेंच्यांनी योगा करप. भूतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल या प्रोग्रामा अंतर्गत आयज आमी भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मंडळाच्या वतीन हांगासर योगाचो कार्यक्रम आयोजीत केलो. आयज योगा इंटरनॅशनल डे संवसारभर आयज योगाचो कार्यक्रम अशे चलतात तशेंच गोंयानूय चलतले. एक बरो कार्यक्रम आमकां आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी दिलो. आमच्या सगळ्यांचें भलायकी स्वस्थ आसची बरी आसची जेणे करून येणारो काळ जो आसा तो एक भविश्यान बरो एक काळ जावचो सगळ्यांक आमकां बरें सुशासन मेळचें. फकत आमच्या गोंयकारांचेच न्हय आमच्या भारतीयांचेच न्हय तर संपूर्ण विश्वाचें
जे भलायकी जी आसा हेल्थ जें आसा तें बरें आसचें ह्या खातीर नरेंद्र मोदीचो एक हो प्रयास आसा तोच एक भाग म्हणून आमी आयज हांगसर आमी मुरगांव मंडळाच्या वतीन योगाचो कार्यक्रम केलो. आमच्या मदीं आमचे आमदार मुरगांव मतदारसंघाचे आमदार आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार संकल्प आमोणकर आसात, आमचे ह्या मंडळाचे अध्यक्ष अविनाश नायक आसात, आमच्यो कावन्सिलर श्रद्धाबाई आमोणकर आसा, तशेंच आमचे जे इन्स्ट्रक्टर जाणें आमकां आयज हांगासर योगा शिकयलो तो आमचे दामोदर गोवेकर आमचे आसात आनी सगळ्यांनी मेळून आमी एक कार्यक्रम हांगा आयोजीत केल्लो. 21 जुनाक आमी योगा डे 21 जुनाक आमी योगा डे सेलिब्रेट करता आणि खूप प्रमाणात सगळी जी मडगांवची लोक आसा ती सहभागी जाता. एवरी इयर मोदीजीन आमी पयलीं योगा हे करताले बट मोदीजीन जे योगा खातीर इम्पॉर्टन्स योगा खातीर मुद्दाम कॅबिनेट एक हे केले सो तेज्या खातीर लोकांच्या मदीं एक उत्साह वाडलो की योगाच्या बद्दल इम्पॉर्टन्स कळ्ळें. आयज इंडियेच्या भायर सुद्दां योगाक इतलें इम्पॉर्टन्स दिता आनी खंय ना खंय आमी इंडियेचे लोकूच योगासून पयस जाताले. सो जेन्नासून आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी येयले तेन्नासून आमकां योगाचे वटेन आमी खूब आकर्शीत जाले. आमी बायलां डे टू डे लायफान इतली बिजी आसता आपल्या फॅमिलीक पळोवन खंय ना खंय आपल्याचें निग्लेक्ट जाता. सो हे आमी जी बायलांनी जे योगा खातीर जर अर्दो तासूच दिलो जाल्यार आमी फूल डे आमी फीट रावंक शकता. तशेंच आमच्या फॅमिलीचे बीन आमी बऱ्या भशेन तेंची कॅर घेवंक शकता. असोच एक दिसा खातीर न्हू एवरी 12 वर्साचे 12 म्हयने आमी हे कंटिन्यू करूंक जाय आनी अशीच उत्साहीत रावूंक जाय. आमकां इंटरनॅशनल योगा डे आमी म्हणटात मतलब आमची योगा डेली चालू आसता कारण आमचे भाई आमकां सपोर्ट करता म्हणून आमी हे क्लास चालू दवरला. कित्याक भाईचे सपोर्ट मेळटा म्हणून म्हाजो क्लास चालू आसा नाजाल्यार क्लास केन्नाच बंद जावपाचो. आनी हांव जें करता पळय तें एक विद्या आसा तें विद्या दान करप. लक्षात दवरात योगा म्हटल्यार हें न्हू धंदो करपाची वस्तू न्हू तो एक विद्या आसा तो दान करचो आसता आनी त्या दानान कितें मेळटा आमकां तें घेयात ना म्हणना हांव. आतां हेजेर धंदो करनाकात. योगा एक कला आनी विद्या तेका प्लीज सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसता तेजेर दान करपाक शिकात. जेतून तुमकां भुरगे आमची जे पिढी आसा आजची पिढी जे गरीब भुरगीं आसा जे गरीब भुरगे वयर सरतले हेतून पयशे जर करीत जाल्यार गरीब भुरगे वयर सरचे ना तेजेर पयशे आहात तेच वयर सरतले.